Alright, we've a story to tell, ready, sing. We've a story to tell to the nations that shall turn their hearts to the right. A story of truth and sweetness, a story of peace and light, a story of peace and light. For the darkness shall turn to dawning, and the dawning to noonday bright, and Christ's great kingdom shall come on, the kingdom of love and light. Second verse, we've a song to be sung to the nations that shall lift their hearts to the Lord, a song that shall conquer evil and shatter the spear and sword, and shatter the spear and sword. For the darkness shall turn to dawning, and the dawning to noonday bright, and Christ's great kingdom shall come on earth, the kingdom of love and light. We've a message to show to the nations that the Lord who reigneth above had sent out His Son to save us and show us that God is love, and show us that God is love. For the darkness shall turn to dawning, and the dawning to noonday bright, and Christ's great kingdom shall come on earth, the kingdom of love and light. Alright, so we have a story to tell. At dahil istorya tayo ngayon, naramig ti Diyos nga mabalintay nga i-share, i-istorya mo, iti sa bali nga tao. Among napaspas ti balita no kung mga chismis. Di ba? No, ada ko man napasamak nga naihistorya lang. Kung na iti Bible, kapag biit na, galisto nga kumalat. Di ba? No, chismis. Oo. Ngayon kamayatan lang ay chismis tayo, jay naramid ni Jesus Christ ibiyag tayo. Ade, di ba? So, ado rin kita'y naimbag na inaramid ti Diyos ibiyag tayo. Iti panggut, ti panakaisalakan, ti kararwa tayo. Uray pa'y nagsakit tayo, pinalaing na tayo. Uray pa'y di kita'y bambanag nga kasta imposible, kanya tayo nung napasamak. Ado, iti maistorya tayo kinapo Diyos, kaabsat. Iso nga, sakat, no mapanak din kwa area ko kapag bita lang ti ko na amano nakaplano ako talaga, 10 minutes ko na. Tanong ko nga sa uwa nga sa may sa oras, nagbayag. Diyan mapupuutan Basta rum warlat ta sa uwa nga sa nga mamumnapay, kasi iti, ano ngamin kasi iti, di kita yung pakita ti Diyos kanya, nga, nga istorya, pangakitaan, iti kinaimbag, ti Apo. So nga do iti maistorya tayo kamsa. Another song, How Great Thou Art. How great Thou art. We believe the message of the song that truly that our God is great to us. Alright? How great Thou art. Oh Lord my God. Digit dati testimony na ay mabalingag sharing tayo ito. Ayan na, isa ko makita na Linda na share na nga testimonyo ay pamanagnet tingin na yung bagti Apo sa napinta seta. On the first stanza already sing, Oh Lord my God, when I give awesome wonder, consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee, how great thou art.
thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God is Son, not sparing, sent Him to die, our scars can take it in. That on the cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Amen. We believe truly that our God is great. Sungar nga si bibiyag taypay, kaabsad. And ado iti mamatay everyday. Madisgrasya, siya kagman manihawak everyday. And thank God, ta hantay nga madisgrasya. Di ba? Hantay nga madamdamran. Numampay ni Nanay Linda, na itim ugtatay. Tilimtig je ulo na, umayang mam dumawat ayos ta, awang mo ayos mi, di ba? Nung impag ko na kanya na, nay, hala, hindi nga nagdara, ay aglaing tumuelang dita. Imbag ki dita timog lang, nay. Hanga na budwa ti ulo. Imbag ta timog lang. Kita amom na dalag ta iti istorya na nga, siya ano ko ano, adam mabadi nga mapasama kanya, agreklamo ak emotionally eh. Nung pampanunutot, imbag ta kasoy lang ko na. Kasi mangmangod ko di kita istorya no kuha nga kuha, napuuran ti buong nga balay dawan na bate. Amom, agyam-yaman da pay lang, may apay nga tako na. Oo, napuuran, nagado nga, nga properties sa puuran. Ngayon, agyamang kami latagin niya po Diyos. May apay nga tako na. Gapo na ta si bibiyag ka mami. So, tama eh, di ba? Kasi di ko amat karpintero manong, imuli jay ko nga to, nagagdan. Idi bunga ba, adang martilyo na dalan sana? Di ba tayo? Di uno. Kaya gapotawon mo pang ibaba na, yung pakapanagdoy ko, bibig na, jay lansa. So, habang bumaba jay, naikwatay, naipagalis, naitapwa, natilmon na. Thank you Lord, kunana. So, nangyagdi kadwa na, natilmon mo na harot talansan, thank you Lord. Apay, thank you Lord. Wan ata, hanga di martilyo, natilmon ko kunana. Di pagkidit hanga di martilyo, natilmon ko lansa lang. Nga mo yun, din niya. Pud no launay nga may ibagatay lata nga, how great thou art. Ngayon bagkaapo lata kanya. So, no kitaan tayo, i-compare tayo, tibiyag tayo, ti unbelievers. At hangko nga may sukat kanya, amon na apay, jay lang amok nga anak na ti Diyos, langit ti balay ko, di ba? Amak ti Diyos nga man nakabalin unay, sapat diya yun eh. Kanya ako, kakabsat. Masapol ko nga sursurwal lang, nga apo, anak pagayatam kanya habang nagbibiyag, di ba? So, yung manipod di jay kakabsat, ay may baga tayo nga how great thou art. Depende lang no kasano te nga trato ti situation ti biyag tayo kasi siya simple la biyag ko ano awan sarasarakan nga tilada basta no anada kanya thank you Lord. Usarep. Kasi lang kanya kay nawan thank you Lord lata. Di amin?
Thank you Lord lata, di kita'y tupay surya, di kita'y daddo mga papastor nay. Tipang bigada kakararag. Tipang galdaw ni Bible study ko nada. Tipang rabiime, soul winning. Talaga nga, literally, handa nga mangan. Nga, di ako mabising ko na. Diba? Thank you lata kinapo Diyos. Before they know it, adadyayan eh. Kasi di yung isa nga pastor, adat pi Pilipinas ata. Dr. Matt Miller, Pastor J. Colorado Springs, America. So, nagbuyak J live na, hindi na minsan ngal daw. Katamuyo ko na, hindi pastorak nga damdamo, awan talaga iti masap, awan talaga eh. Awan ka namin, kinabigatan, awan talaga ko na, ngam, na dumawatak ka ni tatang ko, ikanak. Na dumawatak ka DJ side ni misis ko, dumawat kami, updated da. Ngam Jack, di mo dawat ko na, pinanak na kami, nagkarkararag kang kinapo Diyos. Kinabigatan ka, no? Ada iti 10 grocery bag, ijirwar ti balayda. Di da mo no sino ng ted. Napangkupay kinita-kita ko na, no asinod ng ipan, awan. But I know that the Lord answer my prayer. So the Lord is good, kaabsat. Isa nga po no, deti kanta, How Great Thou Art. Let's sing one more song before we go to our message. Jesus paid it all. Hayra, Jesus paid it all. Alright. Amen. Jesus paid it all. All to Him I owe. On the first stanza say, I hear the Savior say, Thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. For nothing good I have, whereby Thy grace to claim. I'll wash my garments white in blood of Calvary's Lamb. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. And when before the throne I stand in Him complete, Jesus died my soul to save, my lips shall still repeat. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Mayat kakabsat ko na when before the throne, I stand in Him complete. So, when we believe and receive Christ as our Savior, we are complete in God. Kakabsat. Apay, nabayadan na Jesus paid it all. Hala nga basit, no di ket di amin, nga basol tayo, binayadan ti Diyos. Kakabsat kay gagayan. Ang kailangan penitensya, ang kailangan nagpailansa, ang kailangan ti Diyos si good way sa'yo, tilang masapol na jay panagpakumbaba tayo, Apo, pakawanan na mamati aking kangakas mangisalakan. Awaten ka ka Savior. Okay? So, Jesus paid it all. Again, before we go to our message, some announcement lang kakabsat. Pag-pray tayo jay March 25, nga holiday, ti Kandon. I think awang klase diya, awang trabaho. Non-working holiday, fiesta sa amin eh. Fiesta Kandon. Kaya tayo ito ti soul winning conference ito'y ang prepare tayo ito ti pangaldaw tayo, pang merienda ti bigat, pang merienda ti malam, and pangaldaw kakabsat. Studyin tayo, no kasano tayo nga masiran, di kita loved ones tayo kakabsat. Aya, so may pag-pray tayo ito isuda, di kita loved ones tayo, kasano di kita proper approach, no kasano pa nag-share ti gospel, di ba? Ana di kita kasano handling objection.
And anak motivation tayo. Digiti motivate. Anak motivation tayo why we win souls. Kakabsat king gagayen. Okay? So, di approach. Kasano, ag-approach. Tano no, amo tayo, di proper approach. Di tayo mabain eh. Di tayo mabain. So, no, apay nga, di tayo lang makasoul winning talaga kasi no dadto mamabayin tayo, no mabutin tayo, di tayo mo nga i-approach, di tayo mo ibaga. Ngam all those package so kadeta may sangal daw ay soul winning conference sa ito dito March 25 kakabsat. And then next month, first week, Semana Santa ay adan to 7 last word of the Lord Jesus Christ ito okay? 7 palabras kunada ngam no papanang namatay kadya kamo kunada. So dita mo amo iti panggap ti 7 last word nga it is finished kuna ko man Jesus Christ binayada kami ng Jesus pay dito isuda ala di ba nagadupay lang nga tradisyon nagadupay lang nga prayer for the dead nga maanang kalsat kasi ti Bible nalawagan no kasano. So we will emphasize that first week of April kaabsat. Tibigat na lang mo kidi, ti malam, sumarak tayo ito, ti pag outingan tayo kasadya batak namin, ay araramidin mitikas jay. So, we can go, namin darapi, dapmadi. Napudot siya. Kasi, naing kala stress, awan na, baksit ka na, Anton. Di ba? Iso nga ako, adamat ti kwa, ti misad ti katerman, yung kaslang kwa okay pa siguro, baka i-J ko akong kanada nga ron, Santiago ayan ay. Santiago kunada. Diyak pa yung amin na pan eh. Ngam according kadigay na pan ni Jai, may amok kunada, biyak na ba to? Biyak na ba to kunadan sa? Alright? Ambuklaw? Ambukaw? So, kitantay ito, no, kasano, tam na tigas sa, ay makapag-fellowship tayo, good time to fellowship. Sir. Kaya dado mapay. Anyway, damulugan tayo eh. Di ba? Sir, lumukay di Pilipinam, sir, Sedo. Di ka rin di Sedo. Sa karayan natin tas? Di paglablabanda apong ko, sir. Ano, daganong dawan? Di na ka na yung aglabanda. Bakain tayo, kawal danong daan dun eh. Diyan pa mo na Aglamol ka, Jay. Ba to? Okay. Okay, so, si pag-pray tayo di kay kakabsat, na napintas sa itipan ng, kasi holiday si kita eh. Yes, sir. Ngamhangan natin ni Jesus Tako na, o di kayo makatagari ko na kanya medium kami. Di kita lolang lolo mi. Di kayo makatagari apay. Kasi natay ni Apo Jesus ko nada. Ang agpay-pay sa di kakabsat. Na minsan lang natay ni Jesus Christ, Ket once for all. Okay? Again, tatangal Rabi ay we will talk about serving God is a privilege. Romans chapter 12, 1-6, ate agbaybayag, basta ti sandi ti malong, as much as possible, ay hantay nga nabayag ka sa tanong di ka sa just to get the mind of God. Aya, ma-encourage tayo, ma-strengthen ti faith tayo, ma-iasinod tayo ti Diyos, makapagkararan tayo ti pamilya tayo. That's it. Di ba? Yes, sir. Romans chapter 12, verse 1-6, ready read? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, meron dyan, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove that what is good, that good and acceptable and perfect will of God. Okay, verse number 3. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. For as we have many members in one body, and all members have not the same office. So, deti bagi tayo, ada ima, ada saka, ada ngiwat, ada mata. Sabasabali, ngem, not the same office. Kaya nang sa one, sabali iti trabaho ni Agong,
sa bali ti trabaho nila payag. Different office, kakabsat. Verse 5. So we, being many, are one body in Christ. Jesus Christ is the head, and we are the body of Christ, the people, the saved, who got baptized, and following the Lord, kakabsat. And then the Bible says, everyone members of one of another. 6. Having then gifts, differing according to the grace that it's given to us. Meaning to say, the gifts tayo. Ano the gifts? Spiritual gifts. Natilubong ko na dakit talent. Aya. No, iti Bible nga min kakabsat, titawag na neta ket gifts. Okay? Gift nga capacity, kakayanan. Nagdudumati kakayanan tayo. Iso nga hantay i-compare iti sarili tayo. Tako na iti Biblia, those who compare themselves to others are not wise. Siya ano kung ano daduma, anan, kasla kayat kung i-compare ti sarili ke. Di ba? Kasla kayat kung nung makikita, di kita'y dadakkel ti ministry na, mega church nga makungkuna kasi diyan nagbasa ama, no? Fort Bonifacio. Di ba? Hindi nagbasag ijeket, nagdakkel DJ building nga wali sa mi na imap mi. So, agad attendance si 3,500. Idi pa lang 2013 nga naggraduara ni Jai. So, yung kita, basit dito'y. Di ba? Basit ito'y. No may compare mo ko na iti Biblia are not wise. Di ba? So, kaya nga sa world, sa bali iti gift na, di Pastor Jai, sa bali mo kanyak, na duma-duma. Di ba? Iso nga di guest speaker mi DJ Baguio, ni Dr. John Wilkerson. Sinubla na ni Dr. Jack Hiles. Jack Hiles, Jack Scap, tapos John Wilkerson. Deti guest speaker mo. Kat among during Jack Hiles, edi iso agpas pastor, na-awardan ti Guinness World of Record manong ti Sunday School lang kat 20,000 in attendance. The Guinness World Record in-awardan da. Agad attendance sa about 30 to 50,000 every Sunday. Can you imagine? Katatan, dito si Mublat, dimasi manong, 5 to 6,000 people every Sunday ko nana. Compare de. Ngam, adong mga compare kanya da, kasi kasoy, nagadong may bagada, you are not the same kasi kasoy. Amom, nagmayad yung bagana eh. Kuna na, di kita'y sinublat ko kunana, di ba? Di kita'y predecessor batawag di kita'y sinublat ko, di kita'y gloves da kunada, luboksing, inhang ko jay gloves dan. And I saluted them, but me are different from them. Sabali so de, sabali amot. Iso nga kayo ng sawol na duma-duma iti spiritual gifts tayo talaga. Ni Anton, di ba, mabaling na lilit-litin lang ni Anton tita tao, di ba? Pogi ko nada. Ano mga ibaga eh. So, siyempre ni Anton, di ba? Di ba, sa balikan niya na, tayo na ag-drive, di ba? So, madamdama, mapanagsultip. Ito yung Likod Plaza. Kat at least ang nagtakaw, Anton, di ba? Agsultip, mano yung tedaking ako na dati ng tedwa nga 50 ko na hindi namin sangal daw. Ako po nagmayatin. Ilang rabi de sir? Hindi lang rabi eh. Sabado sa regi sir, Oh. So at least, sa bali eh. Di ba? So gapo kanya na, adang aramid na nga ministry kakabsat. Alright? So naduma-duma ako na nadtoy according to the grace that is given to us, whether prophecy or preaching. Let us prophesy according to the proportion of faith. Okay, let's pray. Apo, bendisyon ng tisaw nga dalan mi ta, makaadal kam ko, mamakita mi apo, iti kinaimbag mo tibiyag mi, uray pa'y digiti planom apo kanyami, because saan na kam lang nga, inaramid, create, ken insalakan, no di ket di adda talaga panggap mo apo kanyami, habang nagbibiyag kam diti raboti daga. And no ape nga si bibiyag kampay, adapay ti kaya mo nga ipaobra kanyami apo Diyos, kas anak mo. Si Card mang bless, maawatan mi mensahen, tatanga malam. In Jesus' name I pray. Amen. So, again, the message tayo kat, serving God is privilege. No ka nang nga privilege, ti kinadot tao, 8 billion people around the world. 8 billion. Number 1, ti India tatan, 1.4 billion. Ti China, 1.3 billion.
Tati China ngamin, kahit one child policy. Oo. Ngam tinja, uray mano. Aya, Safety Pilipinas, 115 million approximate population. Iti kandon, 66,000 population. Ngam, can you imagine, those people nga nakaad-ado, billions of people, may sa tayo, nagbaling nga member iti church, tano mausar ni Apo Diyos. Ti church ito'y, iti kandon, ay ti mission ito'y, alright, ay napatid kini Apo Diyos. Di kita idadakkel nga church, kasi na barani, dakkel nga ministry, kat, napatid kini Apo Diyos. Alright? Dida duma, mega church, 3,000, 4,000, 5,000 in attendance, ngumhaang nga naiduma, di basit kindakkel. Kini Apo Diyos, awang kompetisyon. Kini Apo Diyos, napatid aming nga iglesia na, or mission na, or outreaches, Bible study, basta anak ti Diyos, napatid tay aming kinapo Diyos. It doesn't matter no basit tayo, di ba? It doesn't matter no awang pay building tayo. Nang tibagbagak, amin tayo nga parswat i Diyos kakabsat, napatid tay amin. Can you imagine pinili na ka? Pinili na tayo? Siya kaawang mo ti kakaya na nailinda eh. Di ba? So kunada no ko kanya ka naglaing kang kunada. Hana nga nalaing kunada. Ado mang ibagbaga mo kanya na mayat di pa nagpipreach mo. Uri ni Tatay Jojo, ni asawa nanay Dora. Among deta, kasi nga pa nag-deliver mo ti preaching ko na talagang dumakal to ti ministry ti Apo. According kanya na, di ba? According kanya na. Okay, so and then ado pa itimbagbaga na ng ti rinak, awan lat eh. Di ba? So awanak ko na, kumbaga, it's just a privilege to serve the King of Kings and the Lord of Lords. Pribileyo lang. No siya lang, awang kakayanak eh. Di amin? Iso nga rin nga, I'm always saying na kunana to'y differing according to the grace that is given to us. Grace, parabur, ni Apo Diyos, no apedak ito'y. Mabalin na ngay katen ni Apo Diyos, iti kando na anytime, no mataya kon, di ba? So kung niantong kuma, drive, dumuga na kanya na. Kahit idungpar na kuma. Oo, for example lang. Or siya nag-drive, rimuarak, adabagong, dinongparnak, diawan, naninala na ni Apo Diyos eh. So iso nga rin nga ko na, Apo, iti inaldaw-aldaw nga panagbiag ko, iti inaldaw-aldaw nga, agbibiyaga, diti rabaw ti daga, kinadak ti ministry, ay grace. Parabor ni Apo Diyos. Ginagring tayo tibigat, parabor ni Apo Diyos. Diadakin nan tayo, parabor ni Apo Diyos. Diada salo na tayo, parabor ni Apo Diyos. Diada trabaho tayo, parabor ni Apo Diyos. Diba? Aming nga sa adakan niya tayo kakabsat, kingagayem, parabor ni Apo Diyos, sigita. So ala lang may baga tayo. Thank you Lord, pribileyo eh. To God be the glory. Kasi no, di tayo careful, makita tayo, mayat biyag ko compare to others. Again, comparing ourselves to others are not wise. Baka no ko nang nga to ang kanyada. Baka tumbigat na bababaag ng kanyada. Because anytime, no makita natin proud spirit, mabalin na nga ibagsak eh. Anak ko na natin Book of James, God resisted the proud and giveth grace unto the humble. Diba? God will exalt the humble and He will abase the proud. Iso nga rin nga awan, iti maipagdakkel tayo, everyday, no nakariing tayo, Apo, parabor mo amin. No man makikita tayo nga, masangat tayo tidaduma, masada kwarta tayo tidaduma, masada balay tayo tidaduma, di kayo tidaduma, maturog iti kalkalsada, iti kando na dumo gaya maturog iti tanong kanay. Sa totoo lang, di kita agdawat-dawat, di ba? Aglalalo tayo naka-wheelchair nga, agkugta-kugtar, nga agdawat-dawat. Di ba? Kindi kita idaduma pa'y, nakakaasi. Nuko na tayo, kaslang ko nadaduma ka imbag tahana nga kasay. Nga mamuya, the point nga, agbalintay nga proud, di ba? Imbag tahana nga kasay. Nung among kamayatan na, Apo, thank you. No siya, Apo, thank you kasi ti kasasaad ko. Si kaman ti mang bless ka digito itat tao. Ta ma-experience na kung mamuti parabor mo. No amount of pride, kasi pride goeth before destruction eh. Proverbs 16:18, di ba? Pride goeth before destruction, kaabsat. So, grace niya po Diyos, pribileyo lang, nga ramanan na tayo.
So talo lang nga banag nga kahit kung i-share ka niya ayo. Talo nga pi. Kinalpas sa ito. Umana, present our bodies. Nakuna na ito'y Romans 12:1, very familiar passage. I beseech you. No ka nang I beseech you, I beg you. Agpakpakaasya kanyayo ko na ni Apostol Pablo kadigiti believers in Rome. Wala na, I beseech you. Pangaasiyo ko na. Therefore, brethren, kakabsat, by the mercies of God, tikaasyo ti Diyos, that ye present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. So, present our bodies. Amoy no apay, i-present ti body tayo? Aya, kuna na iti book of 1 Corinthians 6:19, your body is the temple of the Holy Ghost. Ye are not your own, ye are bought with a price kunana. Ginatang naka itidara ni Kristo. In other words, bagi ti Diyos sibiyag tayo, cut! Steward tayo lang, nga makungkuna. Ano steward? Manager. Hantay nga kabubukudan deti bagi tayo. Di ba? Sa damaking bagi. Niya po Diyos, da tayo kat steward lang, itibiyag tayo. Kat no tibiyag tayo, i-present tayo ti Diyos, apo, deti tibiyag ko kunam, aramatem man ti pagayatam, mamati ak kakabsat, nga, kuna na iti, ano natin, kuna na iti Biblia, kahit ko lang ay share iti, Hebrews chapter 6 verse 10, very good passage, Hebrews chapter 6 verse 10, hanga kasama ti outline ko ng kayat kong i-share. Kanat ko na nagta. Verse 10, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Kunana. Haan nga na kinlo, unrighteous. Niya po Diyos sa ang kinlo. Tano malipatan na your work and labor of love. Di work tayo ito'y kakabsat. Serving God is a privilege. J.R. Aramidon tayo para kinapo Diyos nga work and labor of love. Di ba? And labor of love. God is not unrighteous to forget that. In other words, God can reward you better than what you expect to Him. Sakda kami awan ti sweldo medto allowance manong. Anak duma ti sweldo kin allowance. Ti sweldo depende jay trabaho, isusweldo. Di ba? Kasi ako karpintero, sa bali sweldo jay skilled, sa bali sweldo jay labor. Tama? Jay skilled kin foreman may isa, manong? Sa bali. So, sa bali. Di ba? Depende jay aramidem, iso ti sweldo. Na kami ka-allowance. Ana, difference na. Ti allowance, no ana masapol mi. Di ba? No ana masapol mi, iso maited. Kakabsat. Ngumnumampay kasi, sa totoo lang, may i-offering ko pa 100%. Kung nakinahira, bimititad ka niya ako, diretso box. Di ba? Oo. So, numampay kasi, kakabsat, God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Kunanan eh. Handa nga malipatan eh. Kasi nga rod, ti pa nag-serve ti Apo kakabsat, labor of love. Di ba? Ayat amin kakabsat. Ngum nakita ti Diyos. Aya, itibiyag ko nga, ser-serbi ti Apo, ay di surrender ko ni akin, tibiyag ko kinapo Diyos. Perdi na iti nga biyagan eh. Pinerdi jablon eh. Pinerdi iti lubungan. Pinerdi iti influensya ti barkadan. Pinerdi iti lubong di iti biyag ko. Diba? Pinerdi iti sigarilyo alag kina barbarkada, gambling, da dumapay di iti bagi ko eh. Diba? So, jak nagbasan ko man. Nagsarding ako, itin. Di ba? Tapos, baka nakasawa nga nasapa mo kuma nga awan direction. Deti nga, nung makikita, tibiyag ko, hindi man nagpupungtot tamad. Can you imagine na nagasawa nga man nagpupungtot? Di pa'y kanayong ko nga mabugkawan, di asawak. Ngayon, can you imagine, insalakan nag ti Diyos, dinalusan nag ti Diyos, binalbainikan nag iti new nature ti Diyos, kita the privilege kung agbiag para kanya na. Di ba? Kita mong nakasawa agpay lang, sika. Nakasawa agpay. Di ba? At kaslahani din eh.
Yes, sir. Di amin? Kaslaan ni din. Ngam, amom na imbag niya po Diyos eh. After wedding mi manong, at dapay ng regalo kanya mi tikwa, trip to Coron, Palawan. Nga, honeymoon tayo, tour package. Mano di tour package, 54,000. Expect mo nga ro din kita kasta? So, nag-enjoy kami. Enjoy Coron, di ba? Ti ko nada, ti pameriendada, di ba? Kagat turon sa Coron. Kunana. Turon sa Coron. Kamom, highland hopping eh. 4 islands every day for 3 days. O una yun, di ngayon? Namamoy din ganyan. Kaya nang asawan, no mampay, hang ko kayo in-expect di gijay, ngam gapo iti pa nagserser diti Diyos nga labor of love ka absat, dumteng jens unexpected nga iparanas niya po Diyos kanya tayo. Di ba? Pay sudeta, amoy diti pa nagsimsimba tayo, ti Sunday night, hang wasting time, that duma waste of time eh. Kasi ado pa yung brak. Kasi ado pa iti asilas work. Mabaling nga, madim maaramid tata, ngam, DJ gayam, resulta iti, panagumay mo ditoy, mas kaya gayam nga itag ti Diyos nga dadakil, ngam di ko may expectaron tiwa. Actually, ni Pastor Sam, kunana ka di tricycle driver, Pastor, nagpigsa Domingo eh, kunana. Nagpigsa Domingo, Pastor, iso nga jag simba. Kumusta biyag mo, Brad? Nariga lata. Nariga lata. Kunana, Brad, padasam nga unahan ti Diyos. Itad mo iti oras mo kinapo Diyos. Sa kanto, pasada ti Lunes kunana. Padasam lang. Ako mo mapuko kanya me. Padasam lang. Ang momentad na talaga iti oras na Domingo kinapo Diyos. Iti nagpasada ti Lunes, Pastor kunana, napangking Pastor. Agpay-pay suito ko na. Numampay, ado ko may dikalman, nga madadumang tatang kunana. Why? Because God knows how to reward your work and labor of love. God is not unrighteous. Kaya nga, ti panangipaay tayo ti oras si Diyos, panagdayaw ganyan na kakabsat, haan na sayang. God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Kinuray pa'y digiter aramidin tayo. Nianto, nagsulsundo no ko, agitulod pa'y, at tilang ikarkararag kung analaing kanya na urnos pa nagmaneho na hangko mga madungdung para dumapay kasi yosoy. At least makaawid mo nga kwa, nadungpar. Makaawid mo nga nasayaat. Kaya nasawan, amo niya po Diyos nga i-reward to ni Anthony. Di ba? Oo. So, oray ni Mang Boy, siyempre, agiday mo ano kwa, God in us is not unrighteous to forget your work and labor of love. Di ba? So, dakam tupay ka kabsat, in surrender mi ti biyag mi kini Apo Diyos, we present our bodies, Lord, bahala ka kanyamin. O, basta, no, anak pa kausaram kanyami, usaram mi. Di ba? Yes. Awan sarsara kami, no, daman ti itad da kanyami, jalawas mi, wapampay ti ministry kina Apo Diyos. Idi na pangkam Santiago, the other Sunday. Di ba, idi nagawid kami, malamnay. Aday iday itad da nga pansit. Aya, ko nang tataman ti, mo basit eh. Nakaanay, nagado kami. Adapay ti, kwa. Ganan, mais. Nagado. Di ba? Nagado nga mais. Nagmerenda kami. So, adinted na nga sobre. Aya, idilukatak, syempre idinted na dyan, pa ilalilukatan. Nailinda. Bakas naging kamoy, di kalma na. Imbulsampay lang. 101,000, di ba? Oo. So, idilukatak ito'y 1.5. Oo, 1.5. So, naira namin ko, kung kinahira, i-offering mo. 500 J tithes, 500 J mission, 500 J first fruit. So, i-offering mo ko na kanya na. So, awanan eh. Namamum no, kasi awan man, aya, nga mas daawang ka, nga, ni Apo Diyos, suksukatan na eh. Suksukatan na. Kinda dumapay. Kakabsat king gagayem. So, ano lang naramid ko? Just present, show up, be willing to be used by God. Number 2, hala nga, ni. So, number 2. Okay. So, number 1, present our bodies. Show up lang. Number 2, prove your love. The Bible says, verse 2, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove, what is that good and acceptable and perfect
will of God. So, amo yun, the perfect will of God niya po Diyos ang tunggal mo sa kanya tayo. Hantay nga, perfecto, nga mada perfecto nga Diyos tayo. Di ba? Oo. Managbasol tayo, nga mada Diyos nga mamakawan. Hantay nga faithful, nga mada Diyos nga faithful kanya tayo. So, iti will of God. The perfect nga will of God kanya tayo plano na. Kasi di ko ng Dr. John Wilkerson, Diyak amo tong bigat, ngam amo ti Diyos tong bigat. Diyak amo to next week, ngam amo ti Diyos so next week. Diyak amo next month, ngam ni Apo Diyos sa the day next month. Among ko na tilang araramidet, ay sumursuro ta lang ti kaya di makamo ti masakbayak. Hana ngayaw awan ti Diyos. Apay, iso makamo di masakbayak Iso ang makamo ti best nga life kanyak. The plano kung napimpintas si plano ti Diyos. Aday ti kayat ko nga goal ng ada kaya ni Apo Diyos nga goal kanyak. The best nga kayat ko nga agbaling nga milyonaryo balang araw. Kuma, manong. Di ba? Oo. So, baling nga milyonaryo balang araw, manang, padadirakti ikwak, 4-story nga building kong, kuma. Tapos, da kumamati, Fortuner ko, kin Ford Everest, nga kwa, SUV, dapat Montero ko manay. Grandiyo, pat ko manay, tikait ko Di ba? Talaga nga, trabaho ko maman, nanay. Di ba? So, kasi, na-involve mo hindi, internet networking manong, maragsa ka na. Apay, kasi nung 10,000, dinawas, diba? Tikadak na lang kay 80,000 weekly, 1 week. Nagmayat hindi Nga mo, may yadayo mo, kinaproducing ko na. Madinetin. So, ginib ako kami hindi ay. Apo, si kamakamo. Ada plano na may di planong para kanya. Apay, kasi nung ni Apo Diyos si makamo, ti plano. Iti masakbaya kakabsat, napintas si plano na kanya, napintas si masakbaya kanya. Lord, I present my body to you and let God be God. Para itibiyag ko. Nataltal na ati pamilya tatali. Sa totoo lang, nataltal na. O, naragrag sakpay. Everyday, katawa kam latagin na ayrad to. Ado problema mo mo te. Katawa kam latag, isisong kam latag, kinda dumapay. Di ba? So, mabali, magkarkararag kam latanokwan. O, sunod na dumag, buya kam tinakakat-katawa. Oo. So, siyempre, nung naladingit ka, di ba, buya katikwa, nakakat-katawa. Tinakakat-katawa ka ni Kwa. Ni Charlie Chaplin. Uri dex sa o. Pag-system ko Oh. Pero mo, ni seb-seb mo, idinamin sangal daw, pinabuyak Tom and Jerry, nay. Amuna ka, tadi gito yung kanap. Akyat katawa mo Amuna mo din Pero mo yung dingin niya. So, Apo, bahala ka We present your body and we prove our love to you. And I believe, no itod tayo ayat tayo ti Diyos, sa iko natin nga tayo, God is not unrighteous to forget your work and labor of love. So again, prove your love. Kunanad to'y adati will of God, perfect will of God, and transformed by the renewing of your life. So the Bible is not just for information, but is for our transformation. Halang information, deti Biblia, ngayon na. Mangmangted pa dito ti transformation, itibiyag tayo kabsat. Last, please God at all times. So, nadyan mo na? Present our bodies. Number 2, prove your love to God. Last, number 3, please God at all times. Kasi kung nanatoy, having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. Depende di proportion mo. Mabaling nga nababawat faith ni Anton, mabaling nga na nga to kanya, ngam you use your faith according to your gifts. Diba? The proportion of your faith. Or ministry, let us wait on the ministering or teach it on teaching. So makita tayo sa bali J prophecy, preaching, sa bali J teaching, sa bali J ministry, sa bali J verse 8 adapay da duma dyan. Nung din ganyan yung tikab sa ta. So,
Ti ministry tayo ti kandun kausat. Actually, ang pampanunod kasano tayo nga i-implement. Like for example, at iti, andan ni nakasurat ko nga programa ito nga, di kita ushering ministry. Ushering. So, ushering ministry, agi patugaw ti taonan. Ngam basi mo ipatugaw mo. Kaya hayaak pa ilang agtugaw damanang. Di ba? Unlike iji tagig ide, ribo-ribo patugawog. Ije bata kasi mo, adu agsimsimba, pati tingato. So ti ushering ay depende no kasano iti kanyada ti urnus ti service. Oho. Yan po ang ushering ministry. Di ba? So by getting involved on that ushering ministry kakabsat, ijay tayo nga i-place ti apo kakabsat. Alright? Anapay, driving ministry. Driving ministry. Niantong ko ma, agda-drive. Di ba? Ministry na. So ako na kanya nanton, aramidom lata para ti apo ko na. So amo ni apo Diyos nga supapakan to deta kanya. Di ba? So I believe nga, haan lang nga, ikan ni apo Diyos si kwarta isuna, through the work na, aya, daduma, ni Nanay Doray din, ikan na 100 Napan nagitulod, kanya daytan sinikan na. So can you imagine, di ba? So, amo ni apo Diyos. Oo, basipay, di ba? At adupay, ti sumasarano. Nung kita ma, ususaron na jay gift nga da kanya na, tayo sumati ada kanya na. Di ba? Ngam, God knows how to do that, how to reward. So, ano lang naramid na? Ana ministry. At dapat actually, at that di kita ministry ngayon surat ko, security, actually, at dapat security ministry. Di kita iluglugan, no, adun tulugan, manong. Mapanda kitain, security ministry. At dapat di kita ministry nga greeters. 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 Kasano jay greeters? Di kita'y sumrek na'y kasako man Nanay Linda. Alright, nga mo dun to tao, for example. So, no Domingo, pa nagtadirijay, good morning. Di ba? Good morning. I'm glad that you are here. Naragsak kami nga da kayo kanyami tatta nga umay nakisimba. Kita niyo ni Mang Wilbert kiniman ng Lorelai. Awan da Nanay Dora nga mimayda. Amom no apay, it's not about amo da nga nangda ni Apo Diyos si masapol mi. Inchat ko kin Nanay Dora natay na, may damang Wilbert kin man ng Lore. Oo. Thank you, Pastor ko na. Let's encourage him ko na. Sige, every Sunday, i-encourage ko. Kita man. Di ba? So, Adeti Ministry, kakabsat. Unuhaan, media. Media Ministry. Tinto mapampanunod ko nga media ministry kat kuanay. Ni, sino detin? Nilay. Kasi kumsay. No kasanote nga ma-improve. No kasanote nga ma-improve iti online. Online ministry. Tipay may isang kayat ko nga ministry manong kukwa. No adan to makita nga gilibro digiti daily words of encouragement ko. Kayat ko nga mai-encode to digita kuma. Tapos may libro, maramid nga daily bread. Tagalog version. January 1, January 2, 365 days. So, I'm praying nga may libron to. Tapos may bunong. Kanya tayo, di ba? Oo. So, tilang aramidan na, dinggin na. Tapos may surat, kuma. Tapos aramidan tayo nga, libro. Manong. Mabalin pa nga, ipan-racing kadigiti dado mga believers. See? Daily words of encouragement. Kat no, maka 10 years sakto nga daily words of encouragement, di 10 volume. 10 volume, iti libro iso nga, hayra i-volume natin. Daily words of encouragement, may tawag dito, may libro. So, anapay? Nga danto, doktor tayo ito'y, uno nurses. Aya, ano nga klase nga ministry? Medical ministry. Di ba? So, adanto ti aga BP. So, normal pa service,
ada BP. Nang ran na kinanton, high blood is na, ni Anton, na BP kami di. Di may isang estudyante, 100 gold da. So normal kanyak nga tuking ka ko na. Managdalong eh. Pero, anan, DJ Kasay, na danto abogado nga, baling nga member, adaiti, anan, law, ministry, magkasangga, ministry. So, na, dadi kita ikasunton-anton na. Iabugaduhan na. Di ba? So, naduma pa eh. Oo. Naduma-duma nga ministry. Nga amoy ay na mga ministry. Ada driving, ada iti media, ada preaching, teaching ministry. Nga ikarkararag ko. Ada soul winning ministry. Ada follow-up ministry. Amoy yo, sabali ti soul winning, sabali follow-up. Ti iglesia, ada follow-up ministry de. Ang tawag na kadigijay katiwala. Nadyan ka mali. Di ba? Katiwala. So, ano trabaho katiwala? No nag-absent, mapanda kumusta eh. Mapanda i-encourage. Follow-up ministry. Di ba? Follow-up ministry. So, the follow-up ministry, dapat ti tawag na natin? Discipleship team. Hala nga na soul winningan. Ada ti mangisuro ti programa nga discipleship team. Iti kandong nangarami dake. Ada soul winning class ko 18 lesson. Actually, so di kita isursurog ti Sunday school mano. 18 lesson. And ada 18 lesson ko mo ti discipleship. 18. Di kita Bible, importance of Bible, prayer, importance of dadumapay. Okay? 18. Ada pa'y doctrine class ko, level 3. Soul winning class, 18 lesson. Discipleship class, 18 lesson. Doctrine class. Doctrine of God and so on and so forth. Tapos after the preachers and teachers class ko. Di ba? Preachers and teachers class. So the programa tayo ti discipleship class ka absat. Tano mapantuman da abroad di gito yung natatao, estudyante, mapanda Manila, mapanda abroad, they can start our ministry there. Based here. Di ba? So, kaya mo yung adupay, iti plano tayo iti ka absat. See? So, datayo nga anak ti Diyos, datayo nga insalakan ti Diyos, datayo nga member ti church, ada iti ministry tayo. Kaya nga ti title ko, serving God is privilege. Closing akong kaabsat. Closing. Haan amin, inayaban niya po Diyos si ministry talaga. Haan amin. Amo yung amin tayo, ada iti, calling tayo na duma-duma. Sa balikan niya, sa balikin Anton, sa balikin Nanay Linda, sa balikin Tatay Mati, sa balikin Mang Boy, sa balikin Nanay Emi, sa balikin Manang Wilma, sa balikin Ivan, daduma pa'y. No lang ipalubos sa yung i-present iti body tayo. Ada iti pangipanan niya po Diyos. Alright? Beautification ministry. Diba? Di kita imulmula ko, mamula tayo. Mga lakto na, mula. Oh, cleaning ministry. Yan doon ko, may abualis Nanay Linda. Ada pa itikwa. Sabasabali. Oho. No, hindi niya po dito. Can you imagine nga napili tayo nga agserbi, di ba? Yes, sir. Pribilehiyo. Haan amin, ada pribilehiyo na. Mabaling nga, dati calling na ni Apo Diyos, for example, iti may isa nga tao, ngumti ko na jakayat ko na, adamo la usar ni Apo Diyos. Di ba? Kita nyo tikan dun, noong may amin, 100 plus na yun eh. Oo, ado nagsar din, tama? Ngum adamo la tayo suksukan ni Apo Diyos. Kaya nasawan, agsar din man ti daduma, ngum aday sukan ni Apo Diyos, pribileyo. Pribileyo. So, no di kayat, agpausar dyan may isa, adaman usar ni Apo Diyos eh. Kasla kada Pastor Jerry Nable. So, 8 manong missionaries dan, ti foreign, nasurong ako senta na 89 sa no dyan kamali. Aming staff na, song leader, kada supervisor na dumapay, ag-surrender da, ag-mission na kay Taiwan, ag-mission na J Cambodia, ag-mission na J Vietnam. So, kunan Pastor Nable, alang ang mga haan, sige kayo kuna na, ag-mission. Di ba? Ag-mission da, ngam kunan, adan to manisuka ni Apo Diyos eh. Ibig sabihin, mabaling nga, di da kayo tagpausar,
nga madawsaran niya po Diyos. Ngam, di nagpausar na neglect na di blessing ti Diyos. Ngam, di nagpausar na experience na iti grace ti Apo. Di ba? Kaya nga pribileyo eh. Apa nga pribileyo, ti pa nagserbi ti Diyos. Kasi mabalin na mo kung mga usaran ti ado nga tao, asa ko makanya, diyan mo nalaing eh. Di ba? Diyan mo nalaing. Ado nalalaing. Nga cum laude na ano, Teko na nga rin ni Nanay Emi, cum laude ng baribar ko na na. Adam amo ko na nga cum laude ng baribar. Ngayon kita nyo ado man nalalaing eh. Ngayon mapay nga ususaran na tayo. Kasi papausar tayo, very simple. And privilege po yun. Na ay napakausaran niya po, Diyos kanya tayo, na dumano ng mga ministry. Kuna na ti Bible, God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Nausar na kapay. Ado pa'y na isala kang nakararwa through you. So, ang winning conference ay ito no March 25. Mabalin natin yung usaran ti Apo. Oo. Among titawag dano aking kapastor. Di ba? Titawag na kinanalinda pastora eh. Sa totoo lang. Oo, pamanong pastora ko na. Okay lang yan. Nga matli sa muda, nga sursurutin tayo ni Apo Diyos. Di ba? Yes, So, sir. i-please tayo lang ni Apo Diyos, Lord. Ano kaya mga ministry? I-please tayo ni Apo Diyos at all times, kit kita nyo makita ang to ti reward na. Jirag sakit yung ser-serbi tiya. Apo, thank you iti saom nga inadal mi, bendisyonam, iti panunod kim puso mi. Just like Moses, nalipatak nga imbaga na Apo ng ni Moses, inala na Apo, di kita Israelites, nga command mo to take away or bring the Israelites to the Canaan, the promised land, to serve the living God. Kaya tapo, di iti kaya mo kanya mi talaga. You take us from the world, Egypt is a type of the world, and you take us to go to the promised land nga kaya mo kanya mi. When po Diyos, anyaman iti panakaisaritam, kadigiti anak mo, sika makisaw kinyan. Please. In Jesus' name, amen. Nakakidong tayo, nakadumo. Kagagsad, kasarita tayo ni Apo Diyos, anya nga nagmaya nga kita in pamilya kompleto to church, di ba? At agserserbi kay amin kinapo Diyos. Anyan nga, isistoryahan niyo, jabalayo, di kiti mensahe, nga nang nangagantay ito'y sa balik, di ba? So, if God spoke to you to our message, Apo ko na, let me find my ministry because it's a privilege to serve you. Apo, ipag-pray tayo mo ito, iti pamilya tayo kakabsat, nga adupay kumay, iti parabor, ti Apo kanya tayo. Let's pray. Apo Diyos sa mami nga nailangitan, thank you ti mensahen. Nga po no launay, ti panagserbiking ka Apo, kadakkel nga pribileyo mi. Mabalin ko mga sabali, Apo, ti inusar mo, tado nalalay, nasirsirib kanyami. Ngam thank you for the privilege, so God, nga mabalin na kam nga aramaten, to serve the King of Kings and the Lord of Lords. What a privilege. Out of 8 billion people around the world, may isa kami nga pinili mga po, wow. Nakamaymaya nga panunutin, nga dakasimi nga pribilehiyo, nga makipagtrabaho kami, or agtrabaho kami, iti kaubasam, with you, with your help, with your power, with your presence. And thank you because you know how to compensate and reward those work and labor of love, nga aramido mi para kanya. Adupay trabaho mi, iti kando na po, 66,000 population. And, even the world, 8 billion. We have 8 billion reason to serve you.
Because we have 800 billion people to reach. Ken adupay, umadadupay nga umadado. Help us to continue, not to stop, not to quit, but to serve you. Apo, usaran na kami, tanong maidalam mi, digiti karkararwa, digiti ayaten mi tibiyag, relatives, friends, office workmates. Apo, nga may pamamumi ni Jesus Christ as their Lord and personal Savior. Apo, bendisyon ang digiti anak mo nga nang ipay ti oras da, katanga malum ti Domingo, apo, mabaling nga digiti da duma waste of time. Ngamking ka apo awan waste of time. Nakinanam, your labor is not in vain in the Lord. Apo, bendisyon nam ti adado nga parabor, digiti nga anak mo nga imay. Bendisyon nam, iti adado nga salon na ti suda. Awang ko magsaksakit member ti pamilya ami apo Diyos. Nga daman palaingem apo, ket lumaing pumigsa sumalon at kami. Adado ko mapay ti opportunity nga ited mo sa tunggal may sa kanyami. Tamo mi apo Diyos nga you know how to reward our time given para kanya. Bendisyon nam apo Diyos, iti panagawin mi, ta makasangpot kam na sa ti kanya-kanya nga pagtengan. Thank you ti aming nga mensahe nga nangyagan mi beginning this morning our Sunday school about reconciliation. Morning service, there is God. God is there. And tonight, oh God, nga serving God is a privilege. What a good thing to hear your word that encourage us, motivate us, that strengthen our inner man, and even to see your presence that you are with us. Sigaro timang bendisyon, apo ti pampamilya mi. Digiti anak mi, mapandi eskwela no bigat, ikam ti sirib, anus, ngagbasbasay suda o Diyos, ag-excel da kumati pagadanan. Digiti mapanti trabaho, iadadayon ti pegpeg at disgrasya, ikam ti salunat da, extra energy nga gubra. Kenuray pa'y apo, digiti masaksakit, digiti nga kakabsat mi, digiti nga innami apo nga sasakit ni Nanay Linda na itimog apo, lumaing kuma, kadeta nga panakay timog na. Bendisyon na apo Diyos, ti pamilyami, financially, materially, physically, and even spiritually. Amin digiti kararag ko apo ken pagyamanan. Uray pa'y gayam da Nanay Dora, ti panag-fly danto going to America, safe and sound ako makasampo di jay. I want ti aircraft da. Pilot, kinda duma pa'y apo. Bendisyon ng datatay Jojo. Da Christopher, kindigiti ka kapsat, da dananay madyang. Bendisyon ng apo Diyos, da Ma'am Rewelyn, Pastor Sam, Ma'am Rose, Ma'am Mildred, kindigiti da duma pa'y agsusupport kanya, midtikandon, kinuray pa'y teacher si Barani. Si kangarod apo, idaydayaw mi, kinaimbag mo kanya mi, kinsinasinaon na kamnagmuan, parabor, bendisyon. Amin digiti kararag, pagyaman mi, may gapo, tinaga ni Apo Jesus, nga munubot ken mangisalakan mi. Amen. God bless nga sa di tayo tinagpatinggan, iti aramid tayo tatangamalam, magkikin nararag tayo latati, aldaw. Aldaw. Maya mo deti ranyag na manong or kurang pa. Ranyag mo ito. At least, isok kapos kulan, S200. Nga Maruyama. Ito ni, mano? Kung nangarod da pastor sa mungkat ko na lakang ko nada.